relation lah ya, good religious relationship. Nah, so this moral, this ethic, can be maintained lah in our life. Okay, this one. Okay, now the first we want to know the definition of engineering ethics. I read first. We can see in here that engineering ethics consists of responsibilities and rights that ought to be endorsed by those engaged in engineering, and also of desirable ideals and personal commitment in engineering. Engineering ethics is a study of the decisions, policies, and values that are morally desirable in engineering practice and research. Engineering ethics refers to justify moral values, and engineering that morality is about right or wrong, good or bad, values, and what ought to be done. Engineering ethics should be studied because it is important both in contributing to safe and useful technological product and giving meaning to engineers in the words. This one. Okay, now so in here, look here. In terms of this part, like this one lah. When we discuss about the definition of engineering ethics, itu tadi we said that it is relate to the personal, personal, relate to the human, relate to the characteristic, that owned by one person. This one. Kita tahu seseorang itu dia punya karakter dia macam mana. Itu satu in term of the character. And also in term of the ethics juga in here. Etika. Etika, norma. Ini kalau in our life, in our house lah, we have parents. Mulai dari ke depan kecil aja kita, parents kita kalau tengok kita, let's say saja. Masa kecil kita selalu bergaduh dengan adik dengan apa, sikit-sikit yang mungkin maybe kita punya sometime kita punya adik kita ambil macam itu. Nah itu kan is not good moral, to our sister ke atau brother like that. Nah itu this one. Nah meaning in here, after graduate in our study, we want to apply in the work area. Sama ada kita as engineer in industry ke, atau education area also. We want to apply lecturer, for example. And also we have work in the contractor also, for example. So all this area needs a good moral, needs a good ethics. Remember this one. Because after like this one, student after graduated, if the student wants to have professional engineering, professional technologies in here, student graduation should be applied, what we can call graduate technologies in here. We can apply to MBOT, Malaysia Board of Technologies, this one. Nah, when we have obtained also IR card, technologies ke. Nah, so we have to have a good ethics, good engineering ethics, good technologies ethics, this one. Makanya gini, ini ada subject technologies in society. We are as technologies, and then we want to join, to combine
the personal, the person, ya, in the society. Yang for example lah, kalau kita cakap aja sembarang ya, that is not normal good. Ya, how about the community? Ya, the community can say, oh, this one, ya, is not good moral, like that lah. Yeah, it is related to the engineering ethic, ya, technologies ethic also. Now, if we discuss about the ethic here, ya, look at here. Ya, because it is responsible, ya, responsibility and right. Yes, we have responsibility. Ya, we have right also. Now, but in here, when we want to obtain the right, ya, for example, ya, the right, ya, nah, so kan kita kena tengok juga, ya, apakah sama ada kewajiban kita itu sudah kita laksanakan, like that, ya, in our work, for example. Nah, sudahkah atau tidak, this one, ya, has a values. Value ini kan yang boleh menilai baik tidaknya kan orang lain. Ya, kok pada kita, if we want to obtain our right. After that, maunya kita saja. Ya, for example, apa yang cakap sini? Selfish, ya. Maunya diri kita saja sendiri. Ya, tak pikir orang lain, for this example. Yang boleh nilai itu kan kalau kita sendiri, ya mungkin kita cakap, oh, saya kan sudah benar, maybe, like that. Tapi yang boleh benar, nilai benar tidaknya, maybe it is better, the other person, ya, can give values to us. Nah, inilah yang relate to the right or wrong in here. Ya, good or bad. Ya, values and what ought to be done. Nah, inilah yang relate to engineering ethic here, ya, the definition. Ya, saya rasa ini semua student pun udah paham what is the ethic. Tapi yang mananya yang ethic relate to engineer and technologies, ya, for our work area, ya, after graduation for the student, ya, this one. Yeah, now so we can see ethic has several strengths that are applicable to the engineer. Yeah, the first we can call descriptive ethic, yeah, which the actual behavior of people and the ethical requirements of their behavior. Yeah. The second, normative ethic, which is the application of values that are good enough to guide interaction. Yeah, the third, applied ethic, which is the application of normative right to specific issue. Yeah, engineering moral values should be embedded in all aspects of engineering. Yeah, the ethic aspect of engineering research revolves around the proper methods to collect, analyze, and report all aspects of study and the response to researcher response interaction. Yeah, nah, so meaning in here, ya, etik ini, ya, this ethic, ya, can be divided lah, saya kata, into three parts. Ya, the first, what we can call is descriptive ethic. Ya, mananya descriptive ethic ini, ya, memang etik yang memang gimana ya, ke personal tadi, the bawaan dia, lah, like that dah. Behavior of people. This one, ya. Terkadang kita kan seseorang kita tengok, ya, si A dengan si B. Si A punya etik macam itu. Kita dah tegur. Ya, tegur. Macam itu juga. Ya. Lalu kita tegur. Sebab dia ada something apa yang dia kehendakin. Dia cakap, okay, I want to change my ethic, ya, to be good ethic lah. Lupa dia masa itu. Nah, inilah yang seperti itulah, this original person lah, like that. Dan ya, yang ini. The second, normative ethic, which is the application of the values. Nah, inilah yang normative ethic, inilah yang sepatutnya kalau in our work area can be applied. Ya, biasa memang selalunya kita manusia itu, ya, from the age, ya, young and then adult, after that all, dia akan ada perubahan.
ya dia akan ada perubahan. Yang kita harapkan perubahan itu ke arah yang baik. Sehingga banyak orang cakap pun kalau umur, ya Zul, kalau umur sudah di atas 40 orang cakap ya, dia tidak berubah juga, ya akan teruslah. Seperti itu. Ada yang cakap macam itu juga. Nah, itulah etik. Ya, yang tadi saya cakap 40 ya etik ya. Sama ya kalau dia rajin beribadah ya terus akan beribadah rajin. Nah, jadi semacam Swissnya itu ya di umur 40 macam itu. Nah, itulah kalau orang banyak cakap. Masalahnya banyak cakap kata relate to the umur. Ya, Jul, ya? Nah, ini mana saya? Kalau tadi relate to the umur, if we want to work in engineering area, ya, ya let's say lah 25 grade as technologies degree. Yeah, after that apply in engineering area, obtain. Now we work. Yeah, yeah maybe before we real work, yeah the company and the others give to us a training, for example. Yeah, training in here kan means in here what we can call we have obtained integrity. Integrity. Ya, macam mana kita memperoleh integrity, good integrity. Nah, in here relate to our work area. Nah, this one ya. Nah, itu ya. Nah, applied ethic it is part of the yang ini tadi ya normatif etik lah. Nah, sepatutnya inilah yang dikatakan embedded. Ya. Ini yang kita panggilkan engineers moral. Ya, kita harapkan engineers moral yang good tadi bolehlah tertanam ke personal kita gitu. Ya boleh tertanam personal kita sebab in a work area ya ini kan dasarnya kita dewasa sesungguhnya career ke ya kita mau mencari perkara-perkara yang baik. Nah itu ya. Tapi selalunya kalau udah dekat-dekat area dia tak memiliki bad ambitious, insya Allah ya baiklah teruslah macam itu ya. Nah ini juga etik aspek ini engineer ya. Ini kalau kita in area also research ya, one collaboration ya kalau udah ada collaboration etik itu kan kena dijaga ya before ya for the collaboration for example research we obtain a patent. Di situ kan ada attitude yang kena dijaga juga. Yaitu itu in term of the law. Nah, ya. Mananya kalau etik ini yang lebih kepada kalau kita memiliki the good religious for application-nya ya. Ya insya Allah dia pun akan baik lah. Itu personal dia. Mana-mana agama sama. Ya. Itu dia pasal inilah mananya etik tadi. Oke, nah so we can see in here, there are 7 conditions on the engineering and engineering ethic based on normative value perspective. The first engineering project, the second moral values in here, personal meaning, and then promoting responsible conduct, ethic dilemmas. Engineering ethics should be explored both micro and macro issues. Technology development warrants caution optimist which caution. Ya, ini mananya? Ini saya ini kan singkat saja. Mananya yang the first ya in our engineering project. Ya, selalunya relate to the social juga. Nah ya, nah so mananya between the social dan yang kalau yang kita sebut dengan society and also engineering ya sebaiknya ada satu bonafide yang boleh diperolehi atau untuk ke dua-dua sama ada engineering area or for the community or society ini ya. Nah ini. Ya, nah so in here yang kedua ini moral values. Ya, moral values in here meaning good morals. Ya, meaning it can be applied to the engineering area and also society or community. Ya, in here. Ya, and then post 3 and 4. Selalunya
Ini ya, kalau ini let's say lah, ya kan seseorang, everybody has ambitious, ya, to improve the personal. Ya, nah walaupun dia mau meningkatkan karir dia kah, ya, dia punya kepangkatan dia kah. Nah, tapi yang namanya etik tadi itu kena jaga juga, ya. Sometimes we want to apply, ya, to improve our grade. Ya, kita punya kepangkatan. Ya, sometimes maybe we have the dilemma. Ya, dilemma because everything maybe is not smooth. Ya. Nah, seperti ini ya, janganlah tadi saya lihat sih, janganlah kita main macam-macam lah ini. Nah, so good personal should be maintained. Like that, ya. Nah, isu-isu makro mikro ini selalu ada. Ya, so please lah, can be maintained in the good condition. Optimism, yes, optimism is very good. Ya, tapi kalau over ya tak baik juga. Over mananya over yang tak baik, ya. Tak baik juga. Nah, optimism ini kena ada dalam diri juga kita, ya. Mananya to improve our personal also juga, tapi ya kena kontrol lah, ya, relate to our good personal, good attitude, good ethics, ya. This one. Now we can see this example, ya, related to the responsibilities. We know that responsibility are obligation, ya. Dia punya tanggung jawab. Kalau kita dibagi tanggung jawab, ya, itu kan one part of our obligation, kewajiban yang kita kena tunaikan, kan. Nah, itu one part of our moral juga, ya. Nah, so this example we can see, ya. This one is between civil engineer and electrical engineer. Yeah, we can see. Yeah, this one I read. Yeah, a civil engineer and an electrical engineer are given each task to maintain the building and electrical components operation in the building respectively. Suggest the type of task responsibility for each engineer, thus it can give benefit and eliminate the risk in their task. Yeah, I read lah the solutionnya. Solution: the civil engineering might have responsibility for making regulation inspection at the building site, and the electrical engineer as electrical operation might have responsibility to identify the potential benefit of risk of one system as compared to another. Yang mana-mana bangunan lah, mana-mana bangunan dia punya campaign mereka, atau juga ini campus kita punya ini, dia pasti ada engineer in civil and also electrical. Ya, this part dia tak boleh pisahkan. Ya, yang udah dia lantik, ya, adakah satu syarikat atau dekat hotel kah, kalau it is relate lah. Nah, these two engineer, ya, when they do their task, ya, they know what can be done. Ya, relate each their area. Ya, their area, work area. Ya, this one. Ya, civil, for example. Ya, civil make sure the all building in the good condition. Ya, for example, I mean good condition, ya please check lah. How about the wall, for example. Dia crack kah atau tak kah, like that. Nah, in term of the electrical part. Ya, electrical part, because the building is flowed by the electrical current. Make sure the all building does not occur, for example, short circuit. The all cable in good condition. Nah, so safety for the building and also for the human can be maintained. Nah, inilah for example, ya. Saya rasa ini pun student pahamnya nih. Oke, and then yang kedua. Nah, yang kedua ini not good attitude lah. After recent collapse, a building in which many people died. Nah, ini coba sampai died ini. An engineer came to know about the fire building which is marginally safe. He informed his superior who asked him
to stay calm and not to discuss with anyone while waiting for next year budget session to get some financial help for their repair required. What should the engineer do? Ini saya baca solution dia. The engineer has no good moral. You have to stay calm and not to discuss with anyone. It is better to observe the early design related to the building structure and electrical installation related safety. Nah, ini yang mananya sama ada kalau bangunan-bangunan misalnya for example yang tadi melibatkan civil and also electrical engineering in here, engineer ya. Ya, sometimes kan kita mana-mana dengar berita tiba-tiba ada bangunan jembatan kan runtuh macam itu ya, for example this one. Ya, because ya maybe ya how the building is construct, we don't know lah about that, but this one is sometimes can occur. Ya, kalau dia sampailah some people die like that, ya, and then ya selalunya kan ya undang-undang ya berlaku dekat sini. Ya, tapi ada part-part tertentu maybe dia punya tahu, tapi dia diam-diam, calm in here. Ya, one personal in here ya didn't mention this condition to ya pribadi, for example, ya like this one, ya, because it is part of the engineer yang dia diamkan macam ini, ya, dia tak bagi makluman yang benar, ya, makluman yang benar ini yang mananya kalau dia bagi maklumat tadi ya ada sama apa namanya penguat kuasa undang-undang tadi kan boleh menjalankan tugasnya secara baik, tapi dia sembunyikan lah, for example this one. Nah in this case ya in this case example dia diamkan ya, karena kan selalunya for example lah ya, for example ya dia ada insurance for example ya biar ada insurance segala macam lah. Tapi kan perkara-perkara it is one part ya not good ethic. Inilah post di example ya, this one. Ya, this one. Oke. Ya, jadilah itu definition of the engineering ethic. Now in here we want to know about the definition of professional and responsible professional. Nah ini kita udah discuss about the professional ya, professional. Ya meaning in here professional ya tadi relate to the kalau dia engineering ya IR, technologies ya TS tadi itu ya, mananya sampai kita perolahin ke situ. Professional engineering and professional technologies ya mananya. Ini mula adalah profession. Ya, profession is any occupation that provides a means by which to earn a living. However, profession are those forms of work involved in one expertise, self-regulation, and concert service to the public good. Ya, the first advance ya ini saya explain mula. Ya, nasi kalau lah si Jul ya. Si Jul mau jadi apa? Tadi kalau engineer ya profession si Jul kan engineer gitu. Ya kalau lawyer tadilah profession dia. Ya. Mananya apa-apa kerja yang boleh mendapatkan saya cakap langsung mendapatkan duit lah. Nah, itulah yang kita panggil dengan profession. Ya, jadi pun walaupun dia ya petani, itulah profession dia kan gitu. Ya, farmer itulah dia profession dia. Nah, itulah yang manakan profession. Ya. Any occupation that can obtain salary. Ya, that can obtain money. Ya, mananya kalau dia hari-hari bekerja macam itu, itulah profession dia, itulah dia ya. Engineering ya. Kalau dia tukang kayu lah, mananya macam itu. Nah, ini ya involve the first expertise. Ya, expertise. The second self-regulation. Ya. Kemudian public good in here. Ya.
Ya, nah so yang kita tengok di sini, kita sudah ada tadi si Jul, the profession, ya, his profession is engineer. Kemudian kan si Jul kan mau improve kan dia punya profession. Ini tahap-tahap dia itu bolehlah kita panggil the first advanced expertise. Yang mananya kepakaran lanjut. Si Jul tak teknologi saja, tapi mau dapatkan profesional teknologis. Seperti itu. Kenapa? Supaya kerja-kerja si Jul tadi boleh lebih diiktiraf. Itu ya. Nah, ini yang kita panggil dengan advanced expertise. Ya, kepakaran lanjut. So, ini ya, profession required sophisticated skill. Jadi kalau dia punya kepakaran tadi, dia punya skill, ya, si Jul tadi tengok benda, misalnya kan tadi sudah teknologis dekat mana? Kalau dia pakar, misal lebih pakar motor, dia motor, lebih motor. Si Jul tengok motor something aja dia tahulah dah, agak-agak itu. Tahu, kemudian kalau problem how to solve it. Nah, inilah elemen knowing and how. Ini ada lah gitu. And theoretical knowledge. Ya, theoretical knowledge meaning ya however ya the all ya maybe all have been obtained ya from the university, and then masa kalau udah kerja itu kan lebih boleh dipahamkan, and then lebih boleh application dia kan. Nah, itu ya theoretical knowledge. Ya tengok aja, oh ini wiring ini macam ini ya, to solve it like that. Nah, itulah ya knowing that in this one ya. And exercising judgment that it is not entire routine or susceptible to mechanization. Ya, this one. And then the second part, ya, yang untuk kita prove our profession, ya, self regulation. Ya, walaupun mananya, ya, walaupun kita tadi udah pakaran, self regulation ini kena ada, ya, pengawalan diri ya, like that. Well established societies of profession are allowed by public to play or major role in setting standard for admission to profession before public and the government. Like that, ya. Karena macam manapun ya, apa nama ya ini nanti kan menyangkut yang ini ya, public good. Ya, ini maknanya public good ini kepentingan awam tadi. Ya, kita kena ada self regulation ya, this one. Ya, kira ini ya. Nah, so public good, the occupation service ya serve some important public good or aspect to public good, and it does so by making a concerted effort to maintain high ethical standard throughout the profession. Nah, inilah ya. Jadi mana dulu yang kita kena pentingkan ya? Adakah personal right tadi ke atau public good tadi? Ya, kita di situ pun kena ada lah. Ya, kena ada mananya tali ulur tadi. Ya, kita kan patutnya lebih mementingkan kepentingan orang ramai lah, daripada kepentingan personal. Nah, ini ya, tengok dia condition. Nah, ini juga menyangkut attitude. Ya, kalau dia punya high good attitude, etik, ya high good etik, ya selalu sometimes juga dia mau ya mengorbankan dia punya kepentingan pribadi ya untuk kepentingan orang ramai lah. Itulah yang attitude lagi baik. Dan ya, for example, discuss briefly the service of public good for professional of medicine, lawyer, and engineer. What elements should be maintained to ensure the public good is served? Maknanya ini ada medicine, ya, for example dokter ya, ada lawyer, ada engineer. Apa dia punya kerja-kerja? Maknanya di sini as profession, ya, as professional in here. Lalu elemen apa yang should be maintained untuk masing-masing ya? Jadi maknanya ya medicine ini kan direct toward promoting health. Ya, dia mananya dia kalau kerja dia dalam kesehatan, dia untuk mempromokan dia punya kepakaran lagi, dia punya kerja-kerja. Yang dekat sini kan ada juga ya
medical ethic dia panggil juga, ya, atau dokter etik, ya, medical ethic lah lagi enaknya. Lawyer ethic juga ya. Kalau lawyer ini kan toward protecting the public's legal right. Nah ini macam mana dia untuk ini, ya, dia kan tak degree saja, dia kan pasti ada sambung master, ada PhD lah, lalu ada profesional, apa dia punya ini, dia punya medical dia, ya, medical dia punya lawyer dia, apalagi kalau engineer, ya, kalau mau improve tadi degree sudah, master, PhD, ya, tak mesti master, tak mesti PhD, lepas degree kan boleh dapat TS tadi. Nah itulah for example this one, ya. Okay, nah, so kalau engineer tadi toward technological solution to problem concern the public well-being, safety, and health. Ya, the professional code of ethics. Ya, it is as the aim, ya, the aims and guidelines in servicing the public good to be maintained, to ensure the service of public good, and it needs to take seriously throughout the profession. Karena apapun dia, ya tadi medicine kah, lawyer kah, engineer, semua pasti terlibat kepada public good tadi, ya, kepentingan orang awam tadi, ya, this one. Nah, all these condition should be considered. Adalah to maintain the its professional, ya, this one. Okay, and then look at here. Ya, professional relate to a profession, may also refer to a person tadi, ya, who is practitioner or a profession. Ya, a person who is paid for getting involved in a particular profession in order to earn a living as well as to satisfy the laws of the profession can be understood as professional. Ya, this one, ya. Di mana-mana orang is paid, ya, for getting involved in particular profession. Nah, inilah kita panggil sebagai profesional. This one. And then definition of responsible professional. Jadi tak kita hanya memiliki profesional tadi, tak hanya kita memiliki IR, tak hanya kita memiliki TS. Tapi kalau boleh TS, kalau boleh IR yang responsible, yang memiliki atau yang bertanggung jawab lah, ya, kerja-kerja dia pun mungkin tak boleh kita lepas macam itu sajalah, ya, walaupun kita punya kepakaran tadi, ya, walaupun kita punya sudah maybe we have the level of supervisor for example, tapi kita punya bawahan tadi, ya, kena perhatikan juga, ya, silap bawahan kerja kita sebagai supervisor kan kena tegur juga kalau sampai dia impact to the human, the personal, ya, boleh melibatkan undang-undang kan rugi kita. Itulah tadi, ya, kita harus ada responsible professional, profesional yang bertanggung jawab. Ya, what is that? Ya, so responsible professional generally refer any person or entity who has a required good qualified attitude and ethic in his duty for professional service. Jadi ini element good and qualified attitude and ethic should be appear in our personal. Yang mananya kalau kita personal tidak punya ini, kita peroleh TS, kita punya IR, itu kan mengikutnya itu. Yakinlah mengikut. Ya, apapun personal kita, ya, personal pribadi. Ya. If we have the good personal, if we have good and qualified attitude and ethic, we have IR, we have TS. Nah, TS dan IR tadi, ya, masing-masing pasti bolehlah responsible, ya. Nah, oke, ini, ya. A responsible professional can manage a case load, complete assignment in timely manner and to make contribution as a productivity team member. Nah, inilah tadi. Kalau kita sudah punya kepakaran, kita punya member, we can manage lah in our work, in our team. Ya, we are supervisor and we have team.
we want to solve a case that occur in our surrounding, in our work area. We can solve it. Nah, inilah yang kita hendakin. We have problem in our work and we have team. Tim ini kan juga orang. Kalau kita main tunjuk saja, hey, you buat itu, you buat ini, yang you buat itu. Terkadang kok tunjuk-tunjuk kan orang kan tak suka juga. Ini main tunjuk juga, sometimes it's not good personal, like that lah. Macam mana kita cara bertutur lah itu, macam mana kita membahagi bagian kerja to solve a problem. Itulah bagian juga a good responsibility professional, this one. Oke, sebelum ini kita masuk ke ini yang benda-benda apa yang ini masuk ke Professional Engineering and Technologies in Malaysia. Ada apa-apa soalan dulu? Tak ada kurata. Clear. Oke, malam Ahmad Imran, Hanim Suraya, Syarmila. Bincang ini aja pun hampir 1 jam ya. Nik Muhammad. Hello. Itu ada. Kalau tidak kita lanjut ya. Oke, itu. Iya aja lah, kita lanjut. Nah, oke. This one is, jadi nanti ada 3 ya. Ada 3 dibagi atas 2 bagian besar. Kalau if you want to apply professional in Malaysia. Nah, ini yang pertama relate to engineer. Ini kita discuss about the professional engineer and technologies in Malaysia ya. The first for engineer and the second for technologies. Technologies inilah yang untuk RW31 dengan RW32 kan? Betul ya, Jul ya? Nah, so structure of engineering organization in Malaysia, inilah ada yang kita panggil dengan BEM. Board of Engineers Malaysia. Atau bahasa Melayu dia Lembaga Jurutera Malaysia. IEM, Institute of Engineers Malaysia, Institusi Jurutera Malaysia. Nah, selalunya kalau yang kami engineering pergi ke BEM. Nah, ini BEM, for obtain the IR. Meaning all the engineering graduation should be registered as graduate engineering in Board of Engineer. Lepas itu apply lah the professional engineering in melalui online lah, ini dia punya website. Tapi requirement dia ada samalah around 2 or 3 years in industrial experience. Like that. Nah, inilah BEM ya. Nah, so BEM Board Engineering Malaysia. Ini apa? Histori sedikit ya. The Board of Engineers Malaysia (BEM) is a statutory body constituted under the Registration of Engineers Act 1967 with perpetual succession and common seal, which may issue and be sued. It was formed 23 August 1972. Ini dia punya function is to facilitate the registration of engineering technologies. Nah, macam saya perolehin juga ini engineering technologies. Engineering technologies. Inspectors of work, sole proprietorship, partnership, and bodies cooperate providing professional engineering service and to regulate the professional conduct and practice of registered persons in order to safeguard to safety and interest of the public. Jadinya tak ini untuk IR saja. Kalau tadi yang BEM mana-mana technician boleh juga like that lah. Yang ini. Lalu tadi IEM Institute of Engineers Malaysia. The Institute of Engineers Malaysia was established in 1959 and its primary function to promote and advance the science and profession of engineering in all its discipline and to facilitate the chain of information in area related to engineering. I am a society established to promote and advance the science and profession of engineering
in any or all its discipline and to facilitate the chain of information and idea related to engineering. Jadi maknanya tadi ya kita dapat IR, ini IEM juga untuk share the knowledge, ya biasa selalunya ada apa namanya, dia publication juga lah related to the research, ya give good information currently, ya like that ini ya. Nah inilah yang untuk tadi ya, kalau RW31, RG32 ya. Nah ini ya untuk technologies, ya MBOTS, ya Malaysia Board of Technologies atau Lembaga Teknologi Malaysia. Nah, nanti kalau udah graduation ya boleh lah ya, apa nih pergi ke laman web ini ya, www.mbot.org.my. Ya mula sekali ya register as graduate technologist lah. Ya kalau dia lulus ada satu body yang meluluskan, lepas itulah baru apply TS. Tapi dia requirement 3 years experience industry should be fulfilled ya. Nah ini. Nah ini MBOT, Malaysia Board of Technology. MBOT is a professional body that give professional recognition to technologists and technician, ya in related to technology and technical field. Ya based on Act 768, MBOT expand its function vertically and horizontally, where MBOT look at the technology-based professional that cut across discipline based from conceptual design to realize technology and cover from technician. Ya, nah, so with as ini up to technologist lah ini, bachelor degree level and above. Jadi kita ini dekat sini ya, teknologi bachelor degree yang tu ni ya. Nah so mana saya ni ya, lepas graduation lah like that. Ya, jadi ini kita panggil graduate technologist. Ya, maknanya lepas dapat bachelor degree, we can apply as graduate technologist ya through the website. Ya, kalau kita perolehin sudah ini ya dekat MBOT tadi, ya maybe apply to be a professional technology. Maknanya ini apply lah. Ya apply ini ya, tengok dia ini ya, apply melalui online, masukkanlah dia punya persyaratan yang dia minta. Lalu ada satu tim penilai, ya lulus. Lepas itu baru apply as professional technologist. Ya, lihat ini minimum 3 years working experience in the related technology field. Ya, ada kita ini, kita experience dekat sini 3 years minimum, apply, after that we have TS. Ya, TS inilah ya. Ini samalah to flow the obtain professional technologies ya, yang TS tadi. Ya, saya ulang balik. Mula sekali apply for graduate technologies. Maknanya selepas dapat ijazah tadi, selepas graduation kumpul, lepas itu boleh apply lah as graduate technologies. Ya apply, satu ini diambil oleh decision by the board. Ya kalau tak lulus ya apply balik. Kalau lulus baru boleh apply for professional assessment ya. Ini ya pergi kemari ya. Ya lalu kalau lulus ya sertifikat for professional technologies akan kita perolehin. Last kali kita lah boleh dipanggil sebagai professional technologist ya TS. Nah inilah yang ini. Ini mula-mula open ini lebih kurang berapa ya? 3 tahun yang lepas itu lagi senang ya. Lagi senang. Bayar dia pun dalam berapa ringgit saja. Tak ada exam. Ya tak ada exam. Sekarang ada exam. Exam maknanya ya semacam interview juga, panggil interview juga ya. Ini ya. Yang inilah tadi ada bots tadi. Yang bot tadi. To apply our TS application. Ya, this one. Oke, ada apa-apa soalan? Jul? Doktor, Yes, saya. untuk yang title kita macam TS atau IR tu kan, dia ada duration tak? Maksud dia ada time tak? Maksud sampai masa kita punya title tu tak boleh nak guna, mana dah habis tamat. Ada gini juga. Semua ada yuran, Jul. Oh, maksudnya kena kita Yuran, nak. Oh.
Iya, yuran yang pertama yuran tahunan ada mana-mana. Saya Indonesia pun macam itu juga ya. Yuran tahunan. Sini dalam berapa ya? 300 ya kalau tak silap ya IR. Lebih kurang lah gitu ya. Kalau sana pun gitu juga. Itu pertama. Itu yang menunjukkan kita sebagai member kalau tadi dapat IR ya boleh kekal IR kita gitu Jul. Ya Jul ya. TS pun macam itu. Nah, lepas itu ada bahagi lagi. Kalau kita tengok aja pasal COP yang ada hexagonal ya dengan circle, itu ada makna dia. Maknanya dia IR ya OTS, dia boleh buat kerja-kerja mana gitu. Ya, Jul ya. Kalau kita mau kekal terus ya tadilah member tadi kena ada. Lalu kan selalu dievaluate juga Jul. Ya dievaluate. Jadi ikutlah dia evaluasi tahun-tahunan tadi. Ya supaya kita kekalkan tadi IR or OTS tadi ya. Jul, oke Jul? Oh, okey tu. Maksudnya sampai masa nanti mungkin 3-4 tahun tu dia akan tengok balik kita punya skill tu macam mana. Ya, kita pun Oh. apply online aja, masukkan evaluation tadi apply online. Ya, Jul ya. Iuran itu Oh. tahunan kena bayar, Jul. As member. Nah, saya panggil as member lah. Jadi member itu Oh, kekal okey Jul. tu. Di pelayanan aja, Jul. Karena satu tahap kan itu diperlukan juga. Oke. Satu lagi tu. Kita Hmm. boleh cross tak? Contoh macam bidang kita dalam bidang teknologi tapi kita cross nak ambil professional engineer. Macam kami yang engineering boleh ambil TS. Oh. Ah, Tapi kalau daripada yang teknologis boleh ambil IR, betul? itu kalau itu saya belum ada jumpa case ya. Sebab TS itu saya cakap tadi baru yang saya pahamkan baru 3 tahunan ini Jul. 3-4 tahunan ya. Yang saya cakap tadi awal-awal TS itu muncul itu ini apa nama senang. Tak payah interview, apply saja peroleh gitu Jul ya. Oh, okey tu. Mungkin nanti boleh macam itu juga. Yang saya pahamkan Jul ya. Oke Jul? Oh, okey tu. Mm-mm. Tapi kalau tadi pensara kita yang daripada engineering ramai ada TS ya. Oke, ada Oh. apa lagi yang lain? Tak ada ikut tu. Tak ada. Kalau tak ada nih masuk inilah technologies in globalization area. Jadi maknanya ini kita membincangkan. Tadi kan kalau Malaysia ada IR, ada teknologis kan macam itu. Kalau Indonesia dekat Indonesia pun ada IR juga. Kita masing-masing country. Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, mana lagi Kamboja, Vietnam. Masuk negara ASEAN ya, ya Jul ya? ASEAN. Nah, ASEAN juga ada engineer juga yang dipanggil dengan EAR. Ya, Asian Engineering Register. Nah, itulah untuk engineering ASEAN. Artinya yang dia iktiraf untuk berapa sekarang negara ASEAN? Nah, itulah yang untuk ASEAN. Lalu, for example, the others for the world. Ya, for the world. CIENG, ya, Chartered of Engineering. Nah, inilah CIENG, for example. Ya, atau IEM, ya, this one. Nah, ini ya. Nah, ini. Ya, nah so inilah yang kita panggil sebagai technologies in globalization area. Ya kan mungkin si Jul tadi kan ada teringin mau kerja dekat negara mana, kan macam itu. Ya tak kerja dekat Malaysia, teringin pergi ke negara mana. Ya negara mana tadi, dia harus ada pengiktirapan satu tadi engineering juga. Ya for example masih dekat ASEAN, ya kena ada EIR. Ya, Asian Engineering Register, for example. Nah, mau tak mau kita akan apply itu juga. Lepas itu ya ikutlah dia punya regulation dia, how to apply it, to obtain it, ya, like that. Inilah mana dia ya. Globalization is a term that is used to describe the increasing trend towards internationally. Nah, ini ya,
integrated markets and global interconnectedness. Yeah, making national boundaries less important in terms of political, culture, technology, finance, environmental, and national security issues. Yeah, the result of globalization are change the way we live our live on a personal basis, and they are changing the institution which we collective use to give form and predictability to our economic, social, political relationship. Yeah, although if we discuss about the globalization, not only for engineer, yeah, for the all area, including financial, employment, national security, yeah, economic and social, yeah, but in here, for example, a more specific engineering, yeah, engineer, yeah, we are as engineer in here, we are as technologists in here, yeah. Now, so because effect of the globalization, yeah, because one country, yeah, maybe different to application for engineer. Yeah, nah, so each country has regulation for engineering for technologies. Ya mau tak mau kita kena ikut juga. Like that lah. This issue. Ini challenge. Ya, challenge of the globalization. Ya, mananya bagaimanapun ada globalization kita akan kena cabaran juga ya. Ya, this one challenge of globalization, defining global engineering ethics. Ya, develop procedures for the internationalizing of the engineering and developing international code of standard practice, international accreditation and recognize of engineering program. Nah, inilah ya. Inilah international accreditation. Ya, mananya for example lah. Ini kalau kita bincang tadi kan pasal yang professional engineering ke atau professional technologies. Itu in term of the professional. In term of academic, ya kita punya for example UNIMAP kan sudah diakui secara internasional by the international body. Like that lah untuk for the accreditation graduation from UNIMAP. Itulah usul. Ya usul ya. Itulah mana saya the challenge of the globalization. Mau tak mau kita kena ikut. If we want to achieve, if we want to toward ya the condition. Ya, tapi kalau kita hanya mau ya adalah saya duduk di Perlis saja lah. Nah, ya sudah. Nak buat apa kita? Mau buat apa kita bincang semua ini gitu. Tak payahlah, saya duduk Perlis sajalah. Ya. Mau buat apa kita kan? Nah, tapi itu maknanya if we want to improve our personal, ya, if we want to improve our career, if we want to improve our professional, ya, we have to towards this all. Ya, international accreditation should be fulfilled, should be followed. Ya, professional, international professional should be followed. Ya, like that. Ya, if we want to improve our body, ya, our personal, our professional, ya, after graduation. Oke? Okay? Ada apa soalan? Clear tak ada kot. Ya. Yeah. Tak ada. Yang lain tak ada. Oke ya, kalau tak ada, coba ini semua ini lepas ini bagi fokus ini. Ini part yang next ini relate dengan sulam juga ya. Relate dengan sulam because in our sulam we want to propose ya how to technique to reduce the bill electrical bill ya, this one. Nah, ini yang bagian ini lepas ini ya. Kemudian yang kedua ya maybe it is relate also OBE ya, open book exam ya, for all the calculation in this design. Ya. Mana nih? Saya pun tak tahu, nanti tidur pula dia lari. Oke. Okay, now. Please look at sustainability and engineering and technologies. Ya. Ini kita discuss about the sustainability. Kelestarian.
Ya betul, kelestarian dalam ya engineering and technologies. Nah, ini saya ambil part khusus ya, part khusus. Mananya sustainability ini kan banyak ya. Ini yang part khusus. Saya ambil ini because it is related to the our sulam. Ya, our sulam, ya relate to the our sulam because we want to change ya one part in our house in the nanti kalau kita spesifik B40 house ya, B40 house. Ini kan selalu kan rumah-rumah sekarang banyak gunakan lampu ini ya, fluoresen. Ya fluoresen walaupun dia kecil dalam satu cup for example dia contain 5 mg merkuri. Merkuri ini kan one part of the chemical material yang boleh effect to the environment ya, give the not good effect mana saya. Nah, ini yang mau kita reducekan. Lalu in term of the lightning, ya dia punya pencahayaan, ya depend of the nanti ada guna komponen LED, ya in term of the watt LED yang lagi rendah, tapi dia memiliki pencahayaan yang sama kalau kita guna tadi fluorescent lamp. Ya ini ya. Ini mananya apa dia kandungan sustainability, yaitu kita mau memberikan kelestarian tadi alam sekitar kita dengan meremove fluorescent lamp yang mengandungi merkuri. Nah, di sini ya termnya ya. Awal-awal saya sebutkan ya. Ya. Jadi saya fokus ke merkuri, saya fokus ke mentor ya, mentor ini. Yang ini yang mengandungi merkuri ini salah satunya fluorescent lamp. Yeah, this one this one is fluorescent lamp. The amount of mercury in a fluorescent lamp varies from 3 to 46 mg, dependent on lamp size and age. Ya, kalau ini T12 fluorescent lamp yang mengandungi 5 mg of mercury. Walaupun 5 mg, tapi kalau berapa? Dalam satu hari misalnya dia buang mentol ini ya, dia cup ini dia buang. Ya, dia kan the effect to the environment. This one ya. Yang ini mercury content of the fluorescent lamp, yang jenis yang ini tadi ya, compact fluorescent lamp. Ya, untuk yang compact fluorescent lamp ini yang watt dia lebih kecil dari 30 watt still exceed 5 mg per lamp burner. Yang mengandungi masih ada 5 mg merkuri. Ya, ini saya ulang, kita fokus kepada merkuri yang mau kita remove. Ya, pada sulam dan juga nanti mungkin ada dekat OBI soalan dia ya. Nah, inilah yang lihatnya semua ya. Remember ya, it is also for the sulam. Ya, relate to the design. Nanti jadi ada satu rumah mana-mana yang udah pilih dalam satu kumpulan. Ya, satu manakah ada living room. Ya, ada bilik tetamu kah? Ya, we want to change. Ya, we look at the room using the fluorescent lamp, how many watt, how many tube. And then for requirement for example living room. Nah, living room, for example this one, dia punya lumen dia standar dia kan 400 to 500. Jadi desain lah nanti dengan room yang tadi, yang size dia tinggi berapa, lebar berapa, wide dia berapa, ya, length dia berapa. Okay, nah, so we can decide the suitable lumen dia itu berapa. Ya, itulah nanti ya. Nah, ini. Nah, it is the lumen measure the brightness for the light kitchen. Ini ya, bagian ada living room, bedroom, the bedroom, reading area. Ya, this one ya. Ya. Ya, this one it is theoretical for the lighting system design. After this we have the one example for design and also calculation. Okay, and then lighting system design for this one, it is some type of the lamp ya, for the LED, CFL ya. Tadi apa nih? Compact fluorescent lamp, kemudian regular incident lamp, yang ini ada kekuningan dia punya mentor dia, kemudian halogen. Kita tengok untuk lumen yang ini, nilai lumen yang sama. Kalau LED ini 6 watt for example, lalu untuk halogen aja lah 29 watt. Nah, kalau dia gunakan 29 watt, kita 6 watt untuk LED, dia punya pencahayaan sama,
ya kan, the reduce power kan, pasti bill elektrik juga akan reduce. Nah ini, mana saya ke sana nanti kita punya ini sulam ya, remember ya, this one ya. Oke. Nah, fluorescent tube can only produce about 75 lumens per watt. Remember nih ya. Ini enggak nih, kalau untuk fluorescent tube. Oke, untuk design for the room. Ya, for example, this one we have room here. Yeah, it is for the weight and then length and then HM. HM in here is height at horizontal reference plane. Ya, dari sini. Ini di atas lantai lah, around 0.5 or 0.7 until like that. Yeah, for this condition we can calculate what we can call as room index, ya, K is given by L multiply W over HM multiply L plus W. Ya, this one ya. HM in here, remember, H, ya, berapa dia punya ketinggian total daripada lantai to ceiling. Ya, ditolak dia punya ini ya, reference planes. Ya, this one. Ya, atau working plane. Ya, in here. Berapa meter? Ya, itulah HM. Yeah, and then when we want to design a room, yeah, we have the what we can call reflection. Dia ada ceiling, nih, dia ada hall, nih, maybe dia ada floor juga. Yeah. Nah, so we have the ceiling reflection, the wall reflection, and also the floor reflection. Yeah, the all reflection depend. Yeah, we can look at from the table what we can call after that COU, ya, coefficient of utility, ya, like that. Okay, and then this one is what we can call tadi ya, coefficient of utilization or utilization factor, COU. Yang ini the first column, inilah tadi yang ceiling, wall, floor, reflection. Ini masing-masing ya, jadi ada tiga. Kalau mananya ini tidak ditulis di sini 70 ya. Yang ini sama 30. And then ini semua, yang ini semua adalah nilai daripada COU. Ya, coefficient of utilization. Ya, and then ini, yang ini adalah tadi yang room index K ya, yang room index K. Yang ini ya semuanya room index K. Oke? Oke, nah so masa ya, we have the size of room. Ya, nanti masa ada tadi dekat sulam project, udah decide mana dia punya rumah, kemudian mana yang mau direducekan dia punya bill, ya Pak, kita proposkan. Ya, kita ada punya ketinggian berapa, lebar berapa, panjang berapa. Ya, we can calculate the room index. Ya, after that we can calculate the coefficient of utilization, and then we can calculate the number of length. Nah, inilah ya. The number of length ya can be calculated by using this formula. N is number of length is equal to EA multiply L multiply W over LDL multiply COU multiply MF. Ya, EA in here is apparent lumens required by a room. Ya, L length ya, and then W width, LDL ini here lighting design lumen from the lamp. Kita tengok data nanti. And then COU yang tadi coefficient of utilization can be calculated by using the previous formula ya. And MF in here is maintenance factor. Ya, dekat sini gunakanlah 0.8. Nah, ini one formula, lumen is equal to lux multiply area or lumen is equal to lux multiply square meter. Mananya nanti kalau nggak guna ini, kalau ada tabel ini kan dia lumen per square meter. Ya, lumen per square meter. Ya, itulah untuk dapatkan dia punya lux. Ya, kalau dari sini kan lux ini is equal to lumen per square meter ya. Nah, ini dari sini ini pun boleh juga. Lux is equal to lumen per square meter. Oke, boleh? Tengok example. Ya, tengok example ini ya. A laboratory with dimension
12 meter times 7 meter times 4 meter. Yeah, 12 in here is length, 7 is wide, 4 is height. Will be illuminated by fluorescent lamp or LED lamp luminers mounted on the ceiling with their power and illuminance as stated in table 1. Ya, table 1 dia ini. Kalau kita guna LED lamp, kita guna satu cup itu 24 watt dengan LDL 2600. Kalau fluorescent lamp satu cupnya itu 35 watt, LDL-nya 2600. Lumen sama, tapi power dia beza. Nah, inilah dia punya keuntungan kalau kita gunakan LED. Ya, with the low power, we can obtain the low price or low electrical bill. Ya, like that. The required illuminance at the working plant. Ya, plant 0.5 meter above the floor. Inilah tadi yang apa? Working plant, ya, or reference plant. Ya, is 550 lux. Yeah. The following photometric data is also provided for design. Yeah, maintenance factor 0.8, reflection of the ceiling, wall, and floor are 0.7, 0.3, 0.2. Kemudian coefficient of utilization can be found in the table 2. Ya. Jadi reflecting untuk ceiling, wall, floor, ini ya dekat sini. Yang ini 1, 1.25, 1.5 to 2.5 in here is index room ya, room index K. Kemudian yang ini semua, ini kena paham table ini ya? Yang paham. Yang ini semua, this one ya is value of COU. Tapi kita perlukan this only value COU. Ini kena pahamkan juga. Nanti ya cara dia ya. Nah ini cara kira dia. Oke? Question. The first, find the room index. B, determine the coefficient of utilization. C, determine the number of luminaires required. D, if the lamps are operated for 5 hours in one day and 5 days in a week, calculate the electrical power and monthly electrical energy for each type of the lamp. E, determine the annual energy saving and cost saving for the comparison of the lamp type. Take a price is 0.218 per kilowatt hours. F, the mercury of 5 milligram contained by one fluorescent lamp. How many milligram can be saved in the environment if the laboratory use the LED lamp? Nah ini mana saya ya? Ini contoh desain kita. We want to maintain the sustainability. We want to obtain the sustainability. Ya, kelestarian for our environment, alam sekitar. Ini yang mana ya desain kita nih ya? Ya nih. Ya, dengar tak ini? Mendengar tak ini? Halo? Halo? Sarmila, mana? Ya, Doktor. Jul saja nih yang mendengar, yang lain ini. Gimana? Dengar saya dengar. Dengar ya, gimana ya? Ada. Nah, Magas, ini nanti OBI muncul ini. Tengok. Doktor. Ya. Ada. Masuk untuk sulam tu, kita kira dulu bila dah kita dapat floor plan layout, kita kira dulu floor plan layout dia punya electrical. Lepas tu kita bandingkan dia antara kalau kita tukar kepada LED tadi tu berapa dapat save kan, macam tu kan? Lebih kurang. Iya Jul. Oh, okey. Pasal sulam ini jangan khawatir. Nanti setiap minggu kan kita discuss, ya. Cara-cara kerja step-step kerja nanti saya bagi tahu. Mulai hari ini nanti saya bagi tahu lepas ini ya. Ya Jul ya. Oh, okey. Ini part saja yang dia boleh guna formula dan cara kira dia untuk sulam. Oke, Jul? Okey, Doktor. Oke, yang lain? Ada? Permata, Muhammad, Azim, Izwan? Oke, kalau tak ada ikut tengok dia punya jawaban. Okay, the first we want to calculate the room index. Ya, the room index can be calculated by using this formula ya. K equal L multiply W over HM multiply L plus W. Ya, HM ini ya, dia punya tinggi H minus working plan. Jadi LW kan dekat sini ya. L dia 12,
W dia 7, H dia 4, ya 4 meter. Nah, so HM is equal to tinggi yang tadi 12 minus working plan in here is 0.5, ya. Nah, so 4 tolak 0.5 is equal to 3.5 meters, ya. Ini tambahkan meters nanti, ya. Nah, so the room index can be calculated by using this formula. K is equal to L multiply W over HM multiply L plus W. So 12 multiply 7 over 3.5 multiply 12 plus 7 is equal to 1.26. Now 1.26. Now if you look at this table, 1.26 kan di antara ini, ya. Ya, the value of 1.26. 1.26 adalah di antara 1.25 and 1.5. Betul? Betul? Ya, betul. Ya. Lalu dia sebutkan untuk C, W dan F reflection adalah 0.7, 0.3 dan 0.2. 0.7732. Kan yang ini, yang tengah-tengah ini, ya. Ya, jadi maknanya ini cara kira COU. Maknanya COU itu nanti ada dekat yang ini, yang barisan ini. Yang barisan yang keberapa nih? 1, 2, 3, ketiga ini. Yang ini, ya. Dan dia terletak di antara 0.4 dan 0.44. Dah. Ya, nah so how to calculate it? Nah, this value can be calculated using interpolation formulation. Ya, ini ya, ingat, remember, ya. Jadi ini tadi saya balik, ini yang bawah 0.4, yang atas 0.44 untuk COU. Kemudian untuk room index yang bawah 1.25, atas 1.50. Ya, untuk ini C, W, F yang 0.7, 0.3, 0.2, ya. Nah, so we can calculate the COU. Ya, this one lah. Ini saya ada bagi tanda ini yang hitam. Ya, I read, it is due to that the room index K 1.26, thus the coefficient of utilization COU is placing within the room index 1.25 and 1.5. Ya. Ini tadi kan, ya, ini tadi kan, ini semua kan room index. Nah, sebab based on our calculation the value of K 1.26. Nah, so 1.26 ini kan berada di 1.25 and 1.5. Jadi dia ini semua yang ini semua kan nilai COU. Tapi yang kita inginkan COU adalah di antara 0.4 dan 0.44. Kenapa? Karena mengikut tadi room index ada di antara ini. Dan kita ini bersesuaian soalan yang dia nyatakan C, W, dan F adalah nilainya yang ini. Ya. Nah, so the value COU can be calculated by using this formula. Ya, ini saya tulis, ini general formula, ya. Remember, ya? Ini general formula. And then for the our specific case, saya urutkan macam ini. Ya, ini untuk room index. Ya, room index is representative in here is X. Ya, and then COU in here representative of Y. Ya, jadi yang bawah tadi kan 125, yang atas 1.5. Hasil kiraan kita saya letakkan ini di K. Ya, kalau di sini kan ada X. Yang mau kita cari adalah COU. Ya, COU ini. Lalu COU yang bawah kan tadi 0.4, yang atas 0.44. Based on pada ini. Ya, tengok cara bacanya. Nanti diulang balik. Ya. Nah, so I replace this formula to be like this one. COU is equal to COU1 minus K1 multiply COU2 minus COU1 over K2 minus K1. Nah, substitute all this value, we obtain that coefficient of utilization
0.402. Ya, after obtaining, ya tadi kalau untuk sulam kita udah tahu mana room yang mau kita ubah jadi tadi kita pakai fluorescent lamp, dia punya tuan rumah pakai fluorescent lamp, kemudian kita ubah menjadi LED, ya berapa LED yang bersesuaian. Dan sepatutnya kalau hasil kiraan kita, berapa lamp tadi fluorescent lamp juga yang bersesuaian, number of lamp dia. Kita kiralah dengan formula ini ya. N is equal to IE multiply L multiply W over LDL multiply COU multiply MF. IE LDL. Yeah, it's given from here, from the question. The LDL is 260 to 2,600. And then EA is this one. Ya, 550 lux. Ya, lux tadi yang tadi apa? Lumen per square meter ya. Nah, ini dia bagi lux. Nah, so we can calculate it by using those formula. Ya, EA is 550 lux multiply length dia, bilik tadi laboratory 12 meter, dia punya weight dia, lebar dia 7 meter dibagi LDR 2600 lumen multiply COU hasil kiraan tadi kita yang daripada sini 0.402 multiply maintenance factor 0.8, it is constant given from this question ya, given 0.8 ya, ini ya. Nah, so the number of lamp is 55 lamp. Ya, 55 lamp. Jadi laboratorium itu memerlukan 55 lamp. Sama ada LED ke atau sama ada fluorescent lamp. Kenapa kok sama? Ya, karena based on the LDL. Hanya beza satu mentor, yang satu power dia berapa tadi? Beza dia kan dekat sini. Sama-sama LDL. Ya, sama-sama LDL tadi kalau gunakan tadi lamp ini LED ke ini saya tak tulis ya. Sorry ya, yang atas ini adalah LED ya. Yang atas ini LED, yang bawah ini fluorescent lamp. Sepatutnya saya tulis ini. Ada tambahan LED. Yang ini atas LED, yang bawah ini fluorescent lamp. Hanya beza dia kan di watt. Mananya kalau kita gunakan satu mentor LED 24 watt, dia memperoleh LDL 2600. Kalau fluorescent lamp dia perlukan 35 watt. Itu mananya ya. Nah ini. Number of lamp-nya sama. So yang D kita mau kira electrical power energy. Ya, this one ya. Nah, so the total power yang ini untuk fluorescent lamp, tadi kan sama-sama number of lamp-nya 55 ya. Hanya power berbeza. Fluorescent lamp 55 darab 35 menjadilah 1925 watt. Ya, kalau satu hari 5 hours, kemudian seminggu 5 hari dia operate laboratory tadi, maka the energy to be ya power multiply time kita dapatkanlah ini 192.5 kilowatt hour in 1 month. Ya, ini untuk fluorescent lamp. Untuk LED number of lamp sama but the power different. Ya, ikut the data given in our question. Nah, so the power to be 1320 watt. Ya, energy ya power multiply time. Ya, the time dia sama, so 1320 watt multiply 5 hours per day multiply 5 days per week multiply 4 week in 1 month. Nah, so obtain 132 kilowatt. Ya, dari sini kan dia biasanya nampaknya. Nah, so ini price ya. Kita nak kira dia punya ini. Ya, kalaulah dia tadi 1 bulan. Ya, 1 bulan dia 192.5 untuk fluorescent lamp atau 132 kilowatt hours untuk LED. Kalau 1 tahunnya kan darab 12 saja. Ya, darab 12. So untuk fluorescent lamp ya 12 darab 192.5 kilowatt, we obtain 2310 kilowatt hours. Ya, untuk ini untuk apa namanya? Untuk yang LED 12 multiply 132
is equal to 1584 kilowatt hours. Now, so it's different between fluorescent lamp and LED lamp, just this one minus this one. We obtain 726 kilowatt hours. Nah, berapa price dia? Darabkanlah dia. Ya, darabkan. Kalau tadi ini ya total per year, ya, darabkanlah per kilowatt hours 0.218 ya per kilowatt hours. Inilah untuk fluorescent lamp 503.58 rm. Kalau untuk LED 345.31. Nah, so kita boleh save 503.58 minus 345.31. Kita boleh save 158.27 rm. Ya. Ya walaupun 1 tahun segini sajanya 100 saja, tapi kan ini udah kiraan boleh save ya. Apapun dia persentase yang kecil pun, tapi itu udah satu improvement ya to reduce the bill. Ya, this one. Oke, kemudian we want to safety the environments. Ya, one mentor fluorescent lamp 5 mg. If we change remove the all to be LED, meaning 55 mentor fluorescent lamp kan yang mengandungin satu mentornya 5 mg, berapa totalnya? Kan darabkan saja 55 darab 5. Inilah yang 275 mg. Maknanya kita boleh setkan 275 mg merkuri ke alam sekitar. Artinya safety lah ya. Kalau ini satu hajat yang tak baik, ya kan kita boleh selamatkan alam sekitar dengan remove mercury from our environment ya, this one. Ya? Boleh? Boleh nih? Doktor? Ya, saya nak tanya sikit tu, untuk yang maintenance factor tu 0.8 tu memang fix ke Doktor? Ya, maintenance factor 0.8. Oh, dan price untuk satu per kilowatt hour yang 0.218 sen tu 0.213, yang itu fix ke? Jul pernah tengok ini? Pernah tengok bil elektrik dekat rumah? Pernah tapi tak ingat jarang-jarang sekali. Tuh, kita report daripada situ Jul ya. Untuk pembayaran berapa kilowatt pertama ya untuk domestic price ya. Nah, itu mananya tuh? Tengok nanti domestic price. Ya, tarif A. Ya, Jul ya. Oke, Jul? Oh, okey tu. Kita report daripada situ harga dia. Maksudnya dia punya harga tu varia taklah kita fix macam soalan tadi lah kan? Ya, fix saat ini ya, fix saat inilah, TNB fix saat ini. Oh, okey. Kalau government nanti announce berubah ya berubahlah ya. Sebab kan macam dalam sulam kan kena apply yang betul kan? Yang harga betul berapa? Ya. Oh. Dalam sulam kan saya sebut itu tarif E. Udah baca Jul? Macam mana tu? Jul udah baca? Udah baca guideline untuk sulam dalam ini Google Classroom? Ada tengok, saya tengok once glance ni. tak tengok detail lah, saya tengok once glance secara sepintas lalu. Ada kita sebut tarif E ya. Oh, okey. Tarif E ikut tarif E. Pembayaran pertama per kilowatt hour itu kan 0 point something ya. Tengok ya. Oke, Jol? Oh, okey tu. Oke, yang lain? Halis? Tak ada. Kalau tak ada, kita habiskan sedikit lagi nih ya. Nah nih, ini yang sustainability kalau kita remove the source from the photovoltaic lah. Ini saya directly from the question only ya. Ini nanti tak ada apa. Ya, ini saya hanya give information. Mananya kalau sistem kita change to be from the conventional to be photovoltaic, it is one part of the sustainability. Ya. For example, calculate the payback period for 4 kilowatt PV power generation installed on the building. The cost per kilowatt per PV power generation is 10,000 rm. Peak sun hours is 5 hours. The peak is shown below. Ya, ini kalau discuss pasal peak sun hours lagi panjang ya, Jul ya. Peak sun hours itu adalah the solar irradiance unit in kilowatt hours, kilowatt hours per meter power itu divided by 1000 ya, Jul ya. Nanti Jul tanya pula lagi nanti. Oke, Jul?
Okey Jul, betul. ya. Ya ya Nah, betul. so macam-macam ini Jul. Ini Seda keluarkan Jul. Ini ada tarif yang Seda keluarkan per Januari 2020. Saya rasa masih ikut ini sampai sekarang. Ya, ini up to include per kilowatt. Inilah 0.5413. Ini bukan tarif TMB ya Jul ya. Ini yang Seda keluarkan untuk Sustainable Development Agency ya. Oke nih, lalu kalau dia material dia daripada Malaysia, dia bagi bonus lagi per kilowatt hours-nya ini 0.1017. Nah ini. Jadi price itu boleh 0.5413 tambah 0.1017. Nah ini mungkin Dr. Baha nanti lebih lanjut lah. Ini saya bagi explain saja. Ya roughly seperti ini. Ya, renewable energy dengan Dr. Baha kan? Iya. Jul tak ambil ya? Tahun 3 ya? Yang lain. Mana yang lain? Apa? Diam semua. Can answer the solution. Tadi ada 4 kilowatt. Per kilowatt hours per kilowatt dia kan price dia 10.000. Jadi total initial cost 4 kilowatt multiply 10,000. Kita dapatlah 40.000, ya. Lalu tadi kan price dia yang atas sampai dengan 4 kilowatt hours, yang 4 kilowatt kan 0.5 berapa, lalu kalau tadi produk tadi daripada Malaysia kan tambah 0.1 something. Jadi inilah dia yang 0.5413 tambah 0.1017. Dan inilah price dia jadi 0.643 RM per kilowatt hours. Ya. Nah, kalau tadi sebutkan peak sun hours-nya 5 hours, ya. Nah, sehingga kalau dalam 1 bulannya itu tadi kita punya 4 kilowatt multiple 5 hours multiple 30 days per month, kita dapatkanlah 6.600 kilowatt hours per month. Jadi berapa yang payment of FIT per month dia? FIT ini adalah feed-in tariff ya. Peman dia adalah tadi diharapkan dengan ini ya 6.600 kilowatt hours darab 0.643 per kilowatt hours ya in RM, dapatlah RM 355.8 ya RM. Oke. Nah, so peman ini ya, peman. Jadi kapan dia boleh balik modal dia ya yang kita sebut dengan payback period. Nah, yaitu initial cost divided by payment per month tadi. 40.000 bagi 385. Dapatlah months dia sampai 104 months. 104 months ini kalau kita bahagi dengan 12, kita dapatlah around 9 years. Jadi 9 years inilah duit kita boleh balik 40.000. Lepas ini kan fotovoltaik, dia kan generate. Dia kalau umur lebih kurang sampai 21 tahun ya enjoy lah, kita dapat income lah bulan-bulan 104 ringgit. Nah, inilah salah satu example for sustainable in engineering and technologies. Jadi kalau si Jul tadi atap rumah mau dipasang fotovoltaik lebih kurang ya 3 meter kali 3 meter dia boleh 1 watt, kalau 1 kilowatt 4 tadi ya darablah around 3 darab 4 12 darab 12 lah meter. Can generate 4 kilowatt because SEDA at least should be fulfill around 4 kilowatt. Ya, can generate income untuk si Jul. Oke, inilah dia. Ya. Ada apa-apa lagi soalan?